परमेश्वर पिता तू ही है, परमेश्वर पिता तू है मुझसे तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तेरा दिल करुणा से है तेरी नजर मुझ पर है सदा, तेरा यहोवा मेरी है परमेश्वर पिता तू ही है पता, परमेश्वर पिता तू है मुझसे। Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Pavitra Atma Aji ke stane, Pavitra Atma Aji ke stane. Glory to God. অনেক জীবন মানে তাকে আমাকে সুস্থ রাখতে চাচ্ছেন যিশু নাম। In the mighty name of Jesus, every pain, sickness, come on Jesus mighty name. सब दुर्बलता बाहिर, सब मानव विश्वास भय बाहिर जीशु नाम। परमेश्वर तुम्हें बाहिर, तुम प्रिय लोकମାନଙ୍କୁ तुम्हें आज बाहिर आशीर्वाद जीशु नाम में। आमेन। समस्त कहला आमेन। हेलो सर सुबह जाउची हमें म्यूट करिछु ऑलरेडी। ओके 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 तो आमे आफर पाखरे ध्यान निमंते ईश्वरଙ୍କ वाक्यକୁ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି परमेश्वरଙ୍କ वाक्यକୁ ପଢିବା। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 10 पर्व 35 पद ମୁଁ ବାଳକ ଥର ଆଜ୍ଞା ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ପଢିବେ। निश्चित भाव रे माने पढ़िबा आसंतु एवरी पुस्तक 10 अध्याय तार 35 पद माने अध्ययन करिबा। अतएव तुम्भमानकर साहस परित्याग करो नाही, सेथिर महा पुरस्कार अछि। धन्यवाद। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मोर माने आज समय रे आमे जो परिस्थिति देखि जाउछु हल वर्ल्ड रे कोविड-19 पाई लॉकडाउन चलछि, लोक माने संक्रमित होचंदी कोरोना भाइरस रोग रे। अनेक लोक निजर जॉब चाकरी काम हरै गले। ए प्रकार परिस्थिति रे बाकी हमन कोन कहउछ, परमेश्वर हमन कोन कहउछते ताहा आपन को कहा पाछुछ। ईश्वर को वाक्य कहे अतएव तुमको साहस परित्याग कर, तो ये महा पुरस्कार अछि। मोर भंडार मु आपन कहबे चाहूचे जे प्रभु चाहे जे कौन सी परिस्थिति हे जाओ, चाहे जे कौन सी सिचुएशन हे जाओ, मु आपन परमेश्वर को वाक्य कहबे चाहूचे। एवरी 13 पर्व 5 पद एवरी भी लिखा अछि से केबे भी से तांको लोक मान को परित्याग करे। आमेन। केबे भी परित्याग, चाहे दुनिया जहां ही जाए, आकाश और पृथ्वी लोप पाइबो, ईश्वरଙ୍କର वाक्य गोटे बिंदु मात्र लोप पाइबो। मैं आपन उत्साहित करिया पे चाहूची
ହୁଏତ ଆପଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସାହସକୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ। Glory to God. ରିବା ଆଖର ଶାନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବାଇବଲରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦିନେ କଣ ହେଇଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାରି କିଣା ଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଇବଲରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜିରିହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ। ସେଇ କେମିତି ଅଛି ସେଠାର ଜାଗା, ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଲୋକମାନେ ଗଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇ କଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମଶା ଭାଷାରେ ସେମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢିବା ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ସୁନ୍ଦର ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବ ଆଉ 31 ପଦ ଆଉ 32 ପଦ। ପାଞ୍ଚଟା ଆଜ୍ଞା ପଢିବେ ଟିକେ। ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ନ ପାରୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଳବାନ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନିକଟରେ ସେହି ଦେଶର ଅଖ୍ୟାତି କରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେହି ଦେଶ ସ୍ୱନିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରେ। ପୁଣି ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ସେମାନେ ବଡ଼ ଡେଙ୍ଗା। 33 ପଦ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମହାବୀର ଜାତ ଅନାକର ସନ୍ତାନ ମହାବୀର ଗଣକୁ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଫଡ଼ିଙ୍ଗ ପରି ହେଲୁ, ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରୂପ ଥିଲୁ। ତ ସେମାନେ ସେ ଦେଶକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ବଡ ବଳବାନ ଲୋକମାନେ, ଲମ୍ବା ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଅନେକର ସନ୍ତାନ, ମାନେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ରାକ୍ଷସ ପରି ଲୋକମାନେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ନିଜକୁ ଫଡ଼ିଙ୍ଗ ସଦୃଶ ମନେ କଲେ। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେ ସେ ଲୋକମାନେ ବଳବାନ, ସେ ଚତୁର୍ଦିଗର ପ୍ରାଚୀର ଅଛି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ରାକ୍ଷସ ପରି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଫଡ଼ିଙ୍ଗ ପରି ଦେଖାଗଲେ, ସେମାନେ ଡରିଗଲେ, ସେମାନେ ସାହସହୀନ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଡରିଗଲେ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଆସିଲା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ ହୁଏତ ତାହା ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ବା ମନେ ରଖିପାରିବେ, ସବୁ ଆମେ ପଢିଲେ ସମୟ ହେବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 5:6 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ 7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଇ ଜୀବନଯାପନ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ଘଟୁଛି ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହୁଏତ ପଇସା ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୟାବହ ବିଷୟ, ଆମ ଚାରିଆଡେ କାହାକୁ ଗୋଟେ କରୋନା ଭାଇରସ ପଜିଟିଭ ହୁଏତ ବାହାରିଲା, ତ ଏଇ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଡରିଗଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନେଇବେ ସେମାନେ ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନେଇବେ ସେମାନେ ଅଲୌକିକ ସାହସ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ମତେ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅନେଇବେ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ନ ଅନାଉ, ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ନ ଅନାଉ, ହয়তো ଆମ ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନ ଅନାଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନାଉ। ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି କେବଳ ସେମାନେ ଡରିଗଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେଇ ନେଗେଟିଭ କଥା, ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସର କଥା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିକରି କହିଲେ। ପଢିବା ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବ 1 ପଦ। ସାହାଯ୍ୟ କର।
ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 14 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ପଦ। ଆଜ୍ଞା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କୋଳାହଳ କଲେ ଓ ଲୋକମାନେ ସେଇ ରାତ୍ରି ରୋଦନ କଲେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଳହ କଲେ ଓ ଲୋକମାନେ ସେଇ ରାତ୍ରିରେ ରୋଦନ କଲେ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଗେଟିଭ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି କହିଥାଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଭୟ ପଳାଇ ଆସେ, ସେମାନେ ବି ଡରି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସେ। ତ ଆଜି ମୋର ମେସେଜ ହେଉଛି କନଫିଡେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ, ସାହସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାହସ କାମ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ 13 ପର୍ବରେ କାଳେ ଝିଅ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ବଳ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ଡରିବା ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସାହସ ଲୋକ। କାହିଁକି ସେମାନେ ସାହସ ନେବେ? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ଥାଉ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଠାରୁ ସେ ବଡ଼। ସେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଠାରୁ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଡୋଣ୍ଟ ବି ଡିସ୍କରେଜ୍। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଜଗନ୍ନିତ ସୁସମାଚାର 16 ପର୍ବ ଶେଷ ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଗତରେ ତୁମ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ଅଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଜଗତରେ କ୍ଲେଶ ନାହିଁ କହି, ଜଗତରେ ତୁମ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି। ଇଂଲିଶ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ଆନନ୍ଦ କର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି। ତ ଆମେ ସାହସ ଭରା ନହୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୈତାନକୁ ସେ ହରେଇଛନ୍ତି, ପାପକୁ ସେ ହରେଇଛନ୍ତି, ରୋଗକୁ ସେ ହରେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ଡରିବାର କଣ ଅଛି? ଆମେ ନ ଡରୁ, ଆମେ ହାର ନ ମାନୁ, ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡୁ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ନାହିଁ, କେବେ ବି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାଳେ ଝିଅ ସହ ଏମାନେ ସାହସିକ ଲୋକ, ଏମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନାଇବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନାଇବାର ସମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନାଇବା ସମୟ। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଜହନ 4:4 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଜହନ 4 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଜଗତରେ ଯିଏ ଅଛି ତାହାର ମହାନ ହାଲେଲୁୟା, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ଜଗତରେ ଯିଏ ଅଛି ତାହାର ମହାନ ପିତୃ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ରୋଗକୁ ଯେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ, ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଯେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସେଦିନ କାନ୍ଦିଲେ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଡରିଗଲେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖି, ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଦେଶକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଡରି ନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସାହସିକ ହେଲେ, ସେମାନେ କିଣା ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଡରିବେ ନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ବେକ୍ସାଇଡ୍ ହେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସହଭାଗୀ। ଆପଣ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯୋଉ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନାଇବାର ସମୟ, ଯୋଉପରେ ଆମେ ସାହସ ପାଇବା। ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାହସ ପାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଆମେ ପଢିବା, ମୁଁ ପାଳକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ ଜୀବନରେ ସାହସ କେମିତି କାମ କରିବ, ଡର କିପରି ଦୂର ହବ। ଆମେ ପଢିବା ଏଭ୍ରି 13 ପର୍ବ 6 ପଦ। ପାଷ୍ଟ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସେ ପଢିବା ସାର୍। ଏଭ୍ରି 13 ପର୍ବ 6 ପଦ। ଓକେ, ଏଭ୍ରି 13:6 ନା ସାର୍? ଓକେ, ଏଭ୍ରି 13:6। ଆଜ୍ଞା, ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସ ପୂର୍ବକ କହିପାରୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋହର ସହାୟ, ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ମୋହର କଣ କରିବ। ଆମେ 5 ପଦ ବି ଟିକେ 5 ପଦ। ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ,
କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ କେବେ ହିଁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ କେବେ ହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। परमेश्वर निजे से କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବାଇବଲରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ଜାଗାରେ ଦୁଇଥର ଲେଖା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ଲେଖା ହେବା ବିଷୟ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ को रिपीट କରାଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦୁଇଥର ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ କେବେ ବି ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ କେବେ ବି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଏହା ଏତେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାहे ଯାହା ହେଇଯାଉ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଏଇ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 41 ପର୍ବ 10 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଡୁ ନଟ୍ ବି ଅଫ୍ରେଡ୍, I am with you, ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଅଛୁ, ତୁମେ ଡର ନାହିଁ, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। परमेश्वर आपके साथ मेरे साथ है सब परिस्थिति में। परमेश्वर आपको सहित मो सहित से सबुबेले अछंती। एठारे कौनसी तीरे भी संदेह नाही, बिंदु मात्र संदेह नाही, जीसु हमको सहित अछंती। तो जेतेला आपण विश्वास करबाक लागिबे जे परमेश्वर मते छाड़िबे नाही, परमेश्वर मते परित्याग करिबे नाही, कौन भाव लागिबो 6 पद आपण कहि परिबे। अतएव माने साहस पूर्वक कहि पारबो, प्रभु मोर सहाय, मु भय करबे नाही। इंग्लिश लिखा है, the Lord is my helper, I will not fear, I will boldly say, मु साहस रे कहि परिबे प्रभु मोर सहाय। मन रखंतु, प्रभु जदि जार सहाय्य करे, परमेश्वर जदि जार सहाय्य करे, ईश्वर जदि जार सहाय्य करे, डरिबार कोन अछि। कोविड-19 हो, लॉकडाउन हो, जे कौनसी परिस्थिति हो, ईश्वर जार सहाय, ईश्वर जार समक्ष किए जार विपक्ष हो। प्रिय प्रभु बहुमूल्य लोक माने चाहे कौनसी परिस्थिति हो, आपन को डरिबा पड़े। आगे हम चाकरी हो रहे लेके बहुत जॉब मिल रहा है, आगे हम प्रभु को मैं बंचना में चाहूची, ए जिंस हम छाड़ी पर नहीं आपन हाथ परमेश्वर सहित अछंती, से आपन को सहायता करेबे। होय आपन प्रभु को देखि परना, किंतु से आपन भितरे अछंती, एहा आपन विश्वास करो। जेहेतु बाइबल एवरी 11:6 पद लिखा है, विश्वास बिना हम ईश्वर को संतुष्ट करि पारिबा नहीं, विश्वास बिना हम ईश्वर को खुशी करि पारिबा नहीं। परमेश्वर जे आपन को सहित अछंती, एहा आपन विश्वास करो। परमेश्वर जे आपन को छाडिबे नहीं, एहा आपन विश्वास करो। प्रिय माने मु आपन मन को उत्साहित करा ପାଇଁ चाहूची। आमे मध्य कहि पारिबा, प्रभु मोर सब दिन उठंतु आ कहंतु, परमेश्वर मोर सहाय, मु भय करिबे। The Lord is my helper, I will not fear. परमेश्वर मेरा सहायता करने वाला है, मैं नहीं डरूंगा, मु डरिबे नाही। यीशु कहले जगत रो तुम पे क्लेश अछि, किंतु साहस रख, मु जगत को जय करूची। गोटे पद आपण दाऊद पढा आपण अनुरोध करिबे, हितोपदेश 24 पर्व पढ़िबा 10 पद, पास्टर को अनुरोध करिबे, हितोपदेश 24 पर्व 10 पद। ओके, एठी लेखा अछि, विपदर दिन रे तुमे जेबे साहसहीन हेबो, तेबे तुमरो शक्ति अल्प। विपद दिन रे तुम्हे जेबे साहसहीन हेबो, तुमरो शक्ति अल्प। वर्तमान सारा पृथ्वी रे कोरोना भाइरस को नहीं अनेक दिन पर्यंत सारा पृथ्वी रे लॉकडाउन चलथिला। वर्तमान किछि किछि खोला जाय छै, चर्चेस गुडा बंद थिला। एहा एक साधारण कथा नुहे, होल वर्ल्ड मैक्सिमम कंट्री रो चर्च गुडा बंद थिला। प्राय ए बहुत बड़ विपद है पृथ्वी पर, बहुत बड़ विपद। आ ए विपद दिन रे शास्त्र कहउछि, बाइबल लिखा अछि, जदि हम साहस नहीं दिबा, डोरी दिबा, भय को जाके देबा, चिंता को जाके देबा, ताले हमर शक्ति अल्प हो जेबो। हम फाइट कर पाइबा नै, हम शैतान जो स्ट्रेटजी करै छै हम पाए, हम फाइट कर पाइबा नै। तो हमन को कोन करिया पड़िबो? वर्तमान हमको साहस, विश्वास करिया पड़िबो, परमेश्वर म सहित अछि।
विश्वास करिया पड़िबो से मते केले भी छाड़िबे ना। हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड। रिबा कोरोबो शांताना। प्रिय भाई भूणी माने प्रभु लोक माने बहुमूल्य प्रभु दास दासी गण परमेश्वर आम सहित अछि। एई समय हम डरिबा कम ना। एई समय हम विश्वास में छिड़ा हवा पड़े काल परे जीव सन परे बाइबल कहै जेतबेले दाऊद कुछ प्रार्थना करबा बेले मो शत्रु माने फेरी जिवे। शैतान जो प्लान बनैछि जो स्ट्रेटेजी बनैछि जेतबेले हम परमेश्वर को लोक माने जीसु को नाम छिड़ा हवा प्रार्थना करबा को लागिबा आत्मा रे प्रार्थना करबा। मो शेषर एई विषय रे कहबी पर भाषा रे प्रार्थना करबा विषय रे आत्मा रे प्रार्थना करबा रिकोबो शांता जेता हम प्रार्थना करबा शत्रु जो प्लान नहीं करे छै रिटर्न जीवन को लागि बसते आपन खेती करि पारेबो नै हम देश को खेती करि पारेबो नै जीसु को नाम। हालेलुया ग्लोरी टू गॉड। आपन को हाथ नहीं हो निराश मत हो नै मुआ आपन कहै पे चाहू जीसु को नाम ग्लोरी टू गॉड। रिहो लबो शांता जो माने आपन जूम मीटिंग रा छथि आपन जदि के असुस्थ अछन्ते आज ही आपन सुस्थ हे जीसु को नाम राइट नाउ आपन सुस्थ होबे सिकली pain, diabetes, blood pressure सब नॉर्मल होता है कि वो हालेलुया यीशु का नाम in the mighty name of Jesus। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया बाबा संता बाबा तो वो संता मोर भाई माने म आपन को सहित कराबे चाहछे वर्तमान साहस रे छिड़ा हबार समय डरिबार समय नै डरिबार समय नै। तो प्रथम कथा परमेश्वर हम सहित अछन्ते से हमको केबे छाड़ी देबे ना ए विषय को हमने विश्वास करू जो हम परिस्थिति को फाइट करि परबा परिस्थिति को हमने सामना करि परबा आउ तकू हम घरे परबा। आउ दुनिया में पढ़ा पे चाहू जे बहुत सुंदर कथा हितोपदेश 38 पर्व प्रथम प्रभु नाम को नोट करबे हितोपदेश 38 पर्व प्रथम 28 पर्वर प्रथम। हां 21 ओके। केही न गड़ाइले हे दुष्ट पलाए मात्र धार्मिक माने सिंह परि साहसिक। धन्यवाद। कहीं न पड़े दुष्ट लोक पलाए मात्र धार्मिक लोक माने सिंह परि साहसिक। वाह हालेलुया। परमेश्वर आपन को मते धार्मिक करछ ए विषय हमन को बहुत दृढ़ रूप विश्वास करबा अनेक समय आमने अपन को जीवन रो किछरा विषय को देखि आमने ए शैतान हम जीवन रे खेलबा पय चेष्टा करे। मु आपन गाउ रो बात में पढ़ेली शैतान बहुत चालाक से बहुत चालाक के काम कर चेष्टा करे। प्रकाश के वाक्य पढ़ो हमने 11 सॉरी 12 प्रकाश तो वाक्य 12 पर्व 11। ओके। आउ से माने मेष शावक रक्त और अपना अपना साक्ष्य रे वाक्य द्वारा ताहाकु जय करि अछंती पुणी से माने मृत्यु पर्यंत अपना अपना प्राण को प्रिय ज्ञान करि नथिले। एई जगह में लिखा है कि सामने मेष शावक रक्त और साक्ष्य रे वाक्य द्वारा ताहाकु जय करि अछंती। आ पास्टर के अनुरोध करबी 10 पद के दया कर सेते बेले मो स्वर्ग रे उच्च स्वर सुनिली वर्तमान आंभ मान को ईश्वर को परित्राण पराक्रम और राज्य पुणी ताहांक ख्रीष्टंकर कर्तापण उपस्थित होई अछि कारण आंभ मान को भातृगणकर अपवादक जे दिवारात्र सेमान को विरुद्ध रे आंभ मान को ईश्वर को छामुरे अभियोग करुतला से तळे निक्षिप्त होई अछि। एई जगह में लिखा है कि शैतान भातृगणर अपवाद से सब समय रे आमन को दोषी करिया पाए अभियोग करिया पाए विरोध करिया पाए से काम करे तार काम सेटा और तुम्हें ठीक नहीं परमेश्वर तुमको भलो पांती नहीं से तुमको छाड़ देबे से तुम प्रार्थना सुनिबे नहीं तुम्हार लाइफ ठीक नहीं
शैतान सबले हमको अभियोग करे तार नाम से हिंदी लिखा है दोष लगाने वाला से सब बेले हमको दोषी करि पाए आ जते बेले दोषी अनुभव करिवे प्रिय माने मु आपन को कहै पे चाहू जे आपन को जीवन में कॉन्फिडेंस आसीबो ना जेतो हम हितोपदेशर पढिलु धार्मिक लोक सीमा पर साहस तो मु आपन मान को कहै पे चाहू जे परमेश्वर हमको धार्मिक करिचंदे रोम 1:17 में लिखा है जे ईश्वर को धार्मिकता हमको दिया जाय छै the righteousness of God's righteousness परमेश्वर की धार्मिकता आपको मुझे मिला है अनुग्रह से मिला है बाइबल में लिखा है रोम 5:4 प्रथम पद लिखा है जे विश्वास पर धार्मिक होई छु प्लीज पास्टर आज्ञा की पढ़ी दिया दया करी रोम 5:1 ओके अतएव विश्वास द्वारा धार्मिक गणित हबारु आंभे माने आंभ मान को प्रभु यीशु कृष्ण को द्वारा ईश्वर को सहित शांति रे अछु प्रिय माने मुआ मान को कहबे चाहू आप जो विश्वास करिवे मु ईश्वर को धार्मिकता पाई छी आई वांट टू कॉन्फिडेंस से जीवन काटि परबे एला कि बाय फेथ इस विश्वास द्वारा आमने धार्मिक गणित होई तो आमको विश्वास करिया पड़िबो जे आमन यीशु को विश्वास करिबा द्वारा ईश्वर को धार्मिकता मिले छै मन रखु ईश्वर को धार्मिकता सेथि पय लिखाइ छै बाइबल रे धार्मिक को सात थर पड़िले भी से आउट होट कारण सेटा मनुष्य धार्मिकता दुनिया रे दु प्रकार धार्मिकता अछि गोटे धार्मिकता मनुष्य धार्मिकता एंदी खाओ नै संदीप दियो नै थोड़ा पिंदो कोलाड पिंदो माने सेंदी को काम करो नै सेंदी काम करो दुनिया रे धार्मिकता जोडी के भिन्न भिन्न लोक माने मध्ये सेटा को धार्मिकता बोली भाबुछ किंतु हम जानि छु यीशु को बिना धार्मिकता मिलिबो नै आ यीशु को क्रॉस काम करे तार बलिदान द्वारा तार पवित्र रक्त द्वारा प्रत्येक मानव जाति को पाप मुक्त करे ईश्वर धार्मिकता देश जो हम विश्वास करिवे यीशु को उद्धार करता प्रभु रूपे से मानव से धार्मिकता मिलिबो आ जीवन विश्वास करि छ तांको धाम मिली सारी छी आपण माने आमेन हालेलुया हालेलुया ग्लोरी टू गॉड तो जते आपण विश्वास करिवे परमेश्वर मते तांको धार्मिकता देइछन्ते आपण को जीवन कॉन्फिडेंस आपण को जीवन साहस आसबो आपण परमेश्वर सेवा बिना डरी साहस रे करि परबे शैतान आपण को निंदा करे बांधी के रखि परबे ना ए जगह रे नहीं जे परमेश्वर हम विश्वास करबा द्वारा ईश्वर को धार्मिकता हमने पाइछु आउ जदि मते केबे प्रभु सुजग देले ए धार्मिकता विषय रे कहिबे किन आदि मोसे विषय कहबे चाहने तो मु कोन कहूची प्रथम कथा परमेश्वर नाम सहित अछन्ते ए विषय को विश्वास द्वितीय कथा यीशु ख्रीष्ट को द्वारा परमेश्वर तांको धार्मिकता हमको देइछन्ते सेथि पाए से धार्मिकता हम पाइथि हेतु शैतान हमको अभियोग करार चेष्टा करिबो हमको दुर्बलता सब देखार चेष्टा करिबो तुम्हें प्रार्थना करि पाइबो ना तुम्हें बाइबल पढ़ि पाइबो ना तुम्हें प्रचार करि पाइबो ना तुम मिनिस्ट्री करि पाइबो ना ए सब भावना देबा चेष्टा करिबो डेली उठतो आपण कहंतु जिसाई 54 पर्व 17 पद लिखाइ छै प्रिय भाई मन सुनतु जिसाई 54 पर्व 17 पद लिखाइ छै शत्रुर कौनसी अस्त्र आम विरुद्ध रे सार्थक हबो नै जेतु हम ईश्वर को धार्मिकता ग्लोरी टू गॉड ईश्वर को धार्मिकता विरुद्ध रे शैतान को योजना सफल हबो नै यीशु को नाम रे बोल आमेन हालेलुया ग्लोरी टू गॉड हालेलुया शैतान होय तो अनेक योजना करि थाइ पाए आपन को परिवार विरुद्ध रे का करू से आपन को मंडली विरुद्ध रे आपन को शरीर विरुद्ध रे आपन को आर्थिक क्षेत्र विरुद्ध रे चाकरी विरुद्ध रे आत्मिक जीवन विरुद्ध रे शैतान को प्लान करे किंतु मते कहि देबा पय चाहू जे ता सफल हेबो नाही जेतु यीशु हालेलुया ग्लोरी टू गॉड ओ राबा सांता लाबा बाइबल प्रथम करंते 1:30 पद लिखाइ छै यीशु हमर धार्मिकता यीशु हमर मुक्ति क्राइस्ट इज माय रिडेम्पशन परमेश्वर की पुत्र यीशु मसीह मेरा धार्मिकता है मेरी पवित्रता है यीशु हमर धार्मिकता आतंते यीशु हमर पवित्रता आतंते आमे पढि छिबा ना प्रेम माने जहन 10 पर्व यीशु कहले पिता जमन महत्व देइछन्ते केही मठर नै पारबे ना शैतान हमको यीशु मठर नै पारबे नाइ
नहीं पारिबा नहीं तार योजना सफल हबो ना आशा में विश्वास रे छिड़ा ई परमेश्वर मो सहित अछि नंबर 1 नंबर 2 मु ईश्वर का धार्मिकता पाई अछि मु जेते बेले प्रार्थना करि पारिबे जेते बेले मो सेवा करि पारिबे जेते बेले मो आराधना करि पारिबे डरिबा को हबो डरिबा को हबो आ गोटे पद ओ जीसस हालेलुया एवरी पुस्तक ओ जीसस आई गिव यू प्रेज एवरी नो करबो पास्टर आई अनुरोध करबे से मत पढिबारे साहाय्य करबे एवरी नो करबो आ हम पढिबा 12 पद एप्रिल 9 पर्व तार 12 पद पढ़िबा लेखा अछि मात्र आपणार रक्त घेनी एकाथरके महापवित्र स्थान रे प्रवेश करी अनंत मुक्ति साधन करी अछन्ते आमेन 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 और पद पढिबा हालेलुया और पद पढिबा एप्रिल 10 पर्व 20 पर्व पास्टर आज्ञा दया करी आगे निश्चित सेई पथरे जीसुଙ୍କ रक्त द्वारा महापवित्र स्थान रे प्रवेश करिबा निमंते आमानकर साहस थिबारु पुणी ईश्वरଙ୍କ गृह उपरे नियुक्त आंभमानक जणे महायाजक थिबारु केवल सेटिके 20 पद आगे से पथरे जीसु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त द्वारा केवल पवित्र स्थान नुहे महापवित्र स्थान रे प्रवेश करिबा निमंते आमानकर साहस अछि आमानक साहस मिलछि जीसु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त द्वारा आमान महापवित्र स्थान रे प्रवेश करि पारबा हालेलुया ओ जीसु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त आपण माने कोन जीसु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त जेते थोर कहबे जीसु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त कोन से भाइरस हम पाप आसी पारिबो नै कोन से भाइरस हम परिवार को आसी पारिबो नै जीसुଙ୍କ नाम रे जेतु गीत संगीत हे काम ने पढो दर्शक को लिखाइ छै कोन से महामारी कोन से मारी तुम तंबु को आसबो नै जीसुଙ୍କ रक्त पाइ हालेलुया ग्लोरी टू गॉड आमेन प्रिय बंधुगण प्रिय भाई थार कथा होचे जीसु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त द्वारा हम ईश्वर को पाख को जीवा पे साहस प्रकाशित वाक्य हम पढिलु सेई रक्त हेतु केबे हम हारि जीवा नै सेई रक्त द्वारा हमने विश्वासको रक्त ओ वाक्य द्वारा साक्ष्य वाक्य द्वारा हमने विजय जीसुଙ୍କ रक्त हमनको विजय दे सारी अछि डेली पुरातन नियमले लोक माने सेरा गुडी मेंढा को नै जतले से बलि करथले ता जीसुଙ୍କ रक्त बुझौथिले किंतु नूतन नियमले जीसु ऑलरेडी हमर पे रक्त दे सारी छथि पवित्र अमूल्य शक्तिशाली जीवांत ईश्वर पुत्र जीसु तांकर रक्त दे सारी छथि आ से रक्त एते शक्तिशाली एते पावरफुल पापी लोक ता बदलेबो रोगी को मन से सुस्थ करिबो असुचिता लोक को सुस्थ करिबो से रक्त पावर ब्लड जीसस जीसु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त तो जीसुଙ୍କ रक्त को जेता आपण विश्वास करिवे आपण प्रभु की उपस्थिति को जीवा पाए मते साहस पाइबे आ आपण साहस रे पृथ्वी रे मध्य जीवन काटि पाए नंबर 1 परमेश्वर हम सहित अछि नंबर 2 ईश्वर का धार्मिकता हमको मिली छै नंबर 3 जीसु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त हमको साहस दे अछि महापवित्र स्थान रे जीवा सेते हमको डरिबा करबा प्रत्येक दिन उठी के मुख रे कहू जीसु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त रे मु ढंका जाय छै जीसु ख्रीष्टଙ୍କ रक्त रे मु ढंका जाय छै किछि दिन पूर्व आपण माने सुनिथिले मार्केट रे गोटे 12-14 वर्षर छुआटा को से प्रभु का सेवा करथला बेले ताको मार दिया गला सुनार पास्टर तले 17 को हमने जाइथिलु से जगह रे सेवा ताको दुखित परिवार को सांत्वना देबा पय किछि आर्थिक साहाय्य करे दुईटा कार में हम जाउथलु बयफेरी का देला परे गोटे कार का ब्लास्ट हेगला ता टाइट ता सब गाड़ी को से पार्ट सब भाई करे आमुते पड़ी था जो तो हम काचो किचो सब भाई रे कंदा बहुत विपद था किने तो हम पाक आसला नै से अन्य जोड़ी चली गल कोन मु कहै चाहू जीसु ख्रीष्ट का रक्त आनंद ढांकी अछि मु आपन को शेष आउ गुरुत्वपूर्ण कथा कहबा चाहू आपन माने मो सहित अछंती तो ताले को आमे पढिबा गीत संगीत 51 पर्व प्रथम पद द्वितीय पद पाळक आइन को अनुरोध करबे दया कर पड़े जेउ जन सर्वप्रतिष्ठितଙ୍କ आवृत स्थान रे वास करे
ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସତି କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ସେ ମୋହର ଆଶ୍ରୟ ଓ ମୋହର ଦୁର୍ଗ, ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେଉଁ ଜଣ ସର୍ବପରିଷ୍ଠଙ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସତି କରିବ। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ସେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ମୋର ଦୁର୍ଗ, ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। এই ସ୍ଥାନ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ସେ ମୋର ଦୃଢ ଦୁର୍ଗ, ସେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ। ଆପଣ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କୁହନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଦୃଢ ଦୁର୍ଗ, ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଆଶ୍ରୟ। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କରୋନା ଭାଇରସ ବିଷୟରେ କହିବି, ମୁଁ କହିବି ଲକଡାଉନ ବିଷୟରେ କହିବି, ମୁଁ ରୋଗ ବିଷୟରେ କହିବି, ମୁଁ କୌଣସି ପାପ ବିଷୟରେ କହିବି ନା, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ସେ ମୋର ଦୃଢ ଦୁର୍ଗ, ସେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ। ହାଲେଲୁୟା, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ୱାଓ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଆଶ୍ରୟ। 10 ପଦ ଲେଖାଇଛି କୌଣସି 10 ପଦ ପଢିବା ପାଷ୍ଟର ଦୟାକରି ଟିକେ ପଢିଦିଅ। ତୁମକୁ କୌଣସି ବିପଦ ଘଟିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ମାରି ତୁମ ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କୌଣସି ବିପଦ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ମାରି ତୁମ ତମ୍ବୁକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ଆଶ୍ରୟ, ସେ ଆମର ଦୃଢ ଦୁର୍ଗ। କୌଣସି ମାରି, କୌଣସି ଭାଇରସ ଆମ ପାଖକୁ, ଆମ ପରିବାରକୁ, ଆମ ପାଖକୁ, ଆମ ଘରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ। ହାଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଡେଲି ମୁଖର ଚିତ୍କାର କରି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଡେଲି ମୁଖର ଘୋଷଣା କରି କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଭାଇରସ ମାନେ ଏତେ ଶକ୍ତିହୀନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଏତେ ଶକ୍ତିହୀନ, ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ସେ ଭାଇରସ କି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ରୋମିଓ 8:11 ଲେଖାଯାଇଛି ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ, ସେମ୍ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କହିବା ଆମେନ୍। ଆମେନ୍, ଆମେ ଆମେନ୍। ଡରିବା ନାହିଁ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ, ଆମେ ଡରିବା ନାହିଁ ଲକଡାଉନକୁ ନେଇ, ଆମେ ଡରିବା ନାହିଁ କୌଣସି ରୋଗକୁ ନେଇ। ପରମେଶ୍ୱର କ୍ୟାନ୍ସର ବି ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାସର ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି 2019 ମସିହାର କଥା। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ନାରାୟଣପାଟଣା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ଭିତରେ ଇଣ୍ଟର ଏରିଆରେ, ଆଉ ସେଟା ତ ନକ୍ସଲ ଏରିଆ ମଧ୍ୟ। ଆମ ଗୋଟେ କନ୍ଧ ପରିବାର ଜଣେ ଭାଇ ହଠାତ୍ ସେ ମତେ ଫୋନ କଲେ। ସେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହନ୍ତି। ସାର୍ କହିଲେ ଆମ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ହଠାତ୍ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କ କପଡା ଫପଡା ସବୁ ଢଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଦୟାକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଡ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ରାତି 2ଟାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମରିଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମରିଗଲା ପରେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହବ? ଆପଣ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମରି କେତେ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା, କପଡା ତାଙ୍କୁ ଧଳା କପଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଢଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବାଇ ଫେଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲି ବିଶ୍ୱାସରେ, ଆଉ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ମତେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଗରି କିଛି ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା, କପଡା ଢଙ୍କା ହେଇଥିଲା, ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଭାଇ ଆସି ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କଣ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ମାର୍କ 9:23 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ଲିଜ ପାଷ୍ଟର ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୟାକରି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଓକେ ସାର୍, ପଢିବା 9:23 ପଦ ପଢିବା ମାନେ, ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, କଣ କହିଲ? ଯଦି କରିପାରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିବା ଆମ ଜୀବନରେ ସେଟା ସମ୍ଭବ। ଆପଣ କେବେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଠିକ ହେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ହେଇପାରିବ। କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ଠିକ ହେଇପାରିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଠିକ ହେଇପାରିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଲୋକ ପାପ ମୁକ୍ତ ହେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସାଉଲକୁ ପାଉଲ କଲେ, ସିମୋନକୁ ପିତର କଲେ। ସେମ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଆଜି ଚିରଦିନ ସମାନ।
तांकर शक्ति परिवर्तन हुए ना तांकर प्रेम परिवर्तन हुए ना तांकर वाक्य परिवर्तन हुए ना आवर गॉड अनचेंजिंग गॉड से केबे बदलंती ना आवर गॉड मिराकल से आश्चर्य कर्म करे परमेश्वर अटंती प्रथम कथा परमेश्वर हम सहित अछंती द्वितीय कथा ईश्वर को धार्मिकता मन दिया जाय छै थर्ड कथा जीसु को रक्त हेतु आमे साहस पाइ अछि चतुर्थ कथा परमेश्वर हमको आश्रय कौन से विपद हमको से हम दुर्ग कौन से भाइरस हम पाखक आसी माने हम परिवार पाखक आसी बरं आपण प्रार्थना करबे का पाइ से माने भलो होई जेबे मन थांतु ए दिन मान करे आमे जतल प्रभु को लोक माने विश्वासी भाई माने प्रभु को दास माने जतल प्रार्थना करबा बहुत संक्रमित लोक माने भलो होई जेबे यीशु का नाम कोन तो आमेन हालेलुया ग्लोरी टू गॉड थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रिय माने प्रभु को धन्यवाद हो परमेश्वर आज हमको वाक्य द्वारा कथा कहउछ जतले इस्राएल लोक माने मिस्र देश बाहर ले आ यात्रा करबा समय तांकर सम्मुख रे आ देखिले जे से माने महासमुद्र अछि सुब समुद्र अछि यात्रा पुस्तक 14 पर्व लिखाइ जे से माने कांदी बदला मसा को निंदा कले मिस्र देश रे कोन खबर नथिला कि इठी तमे हमको मराया पानी अनेक समय आमे जतले प्रभु को काम करछु बालक माने प्रभु को दास माने आमान को लोक बुझी पारते आमान को निंदा करते आम विरुद्ध उठते किंतु मन रखिबा माने परमेश्वर के तांका दास मन को लज्जित पापे दे पुरातन नियम हो कि नूतन नियम हो जे माने भी तांका विश्वास करिसंदे से माने लज्जित हेबे ना ग्लोरी टू गॉड म आपन जदि मोर साक्ष्य कहबी गोटे मिनिट रे समय अभाव जदि प्रभु मते केबे सुजोग देबे आपन मान को गहन को आसे पाए ए लॉकडाउन परिस्थिति सब ठीक हला परे मु आउरी आपन को पाखो को मते जदि प्रभु को योजना मते रे अछि त निश्चय आसे कहबी मोर भेन अनेक परिस्थिति मते देगिर जाई छै जेतले वर्षा हुए वर्षा होतबा समय घरे पानी पड़ुथबा समय अन्य मान घरे आमे आश्रय लेउछु जेतले नुआ नुआ मु प्रभु को पाइथिले साइकल खंडे मते गोटे जगह गुटे जिबा पय माने पैसा रो नथि साइकल भी नथला रेन पान वर्षा रे अदही के मु जाउथिले आउ जुडी प्रेयर होतला अदही के बसथिले प्रेयर हला पर हो मु सुखी जाउथि किने परमेश्वर मु परिस्थिति चेंज कर मु केबे प्रभु को छाडी अभाव दुख पूरा प्रभु को पाए पूरा पागल रे छै समर्पित दे दे आ प्रभु मत केबे लज्जित हाबे देना तो मु आपन को कहा पे चाहू छी बाइबल लिखा छै प्रभु हमन को रोदन को आनंद अर्पण आमन को बिलात को मृत्यु रे परिणत कर आमन भांगे न पड़ो आमन डिस्करेज न हो आमे हार न मानु बरं विश्वास पक्षरे सब किछ संभव बरं आमे विश्वास प्रभु मो भाई सब किछ कर पारे मु डरिबे ना देख उठता को धन्यवाद प्रभु तो मसई करछु तुम साहाଯ୍य मु सब किछ कर पारे बाइबल लिखा छै से आमन को रोग क्रूस पर नीचे जिसा 53:4 लिखा छै निश्चय से आमन को यातना सब धारण कर निश्चय आमन को व्यथा से बहन कर उसके कोण ठाने से हम चंगे हुए आपण जदि के असुस्थ अछंती देह भलो नै डरंतु नै जीसु को प्रहार आपण सुस्थ छै विश्वास करंतु आज शेष मु आपण पे प्रार्थना करबे होली स्पिरिट पवित्र आत्मा प्रभु को सामर्थ आपण को स्पर्श करबा को लागिबो आपण सुस्थ हेबे जीसु का नाम प्रिय बंधुगण प्रिय प्रभु को लोक माने बहुमूल्य प्रभु को दास दासी माने मु आपण मन को उत्साहित करिया पे चाहू छी एई समय रे आमन को साहस रे छिड़ा पर आवश्यकता रही छै विश्वास रे छिड़ा पर आवश्यकता रही छै जे पर हम आगे बढ़ी परिबा आउ प्रभु को गौरव पाए व्यवहार ही पाए हमको डरिबा को हबो नै हार मानिबा को हबो नै प्रभु हमको केबे भी छाडी देबे नै केबे भी नै बाइबल कहै छै परमेश्वर जो द्वार खोलिबे केही ता बंद करि पारिबे नै केही भी नै सेति पाए मु आपन को एनकरेज करू छी उत्साहित करू अछि आज मेसेज को आपन नियंतु आपन साहसिक होंतु आपन जे कोनसी परिस्थिति आसले मध्य डरंतु नै डेली उठंतु को धन्यवाद प्रभु तो मो सहित अछि डेली उठी कर कोंतु प्रभु मो सहित अछंदे मो डरिबे नै मु भय करबे नै साहस रे आगु बढ़ंतु विश्वास रे आगु बढ़ंतु प्रार्थना करंतु चर्च जीवा पे आपन बंद करंतु नै अन्य सुसमाचार कहा पे आपन बंद करंतु नै देखिबे परमेश्वर आपन पाई का बहुत बड़ काम शेष रे पास्टर के मो पाई के पाउ समय छी कि निश्चित मोस्ट वेलकम ओके ओके तो मु आपन को सब विषय कहा पे चाहू छी जेते यीशु माथि तो सुसमाचार से पद लिखाई छी मु अनुरोध करबी आमे गोटे पद खाली पढिबा माथ्यू 14 पर माथ्यू 14 पर्व आउ 24 25 26 पद हमने पढिबा 27 पद भी पढी ओके
କିନ୍ତୁ ନୌକା ସେତେବେଳେ କୂଳରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ବାୟୁ ହେତୁ ତାହା ଲହଡିରେ ଟଳମଳ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲିବାର ଦେଖି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ଏ ତ ଭୂତ। ଆଉ ସେମାନେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେହି କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଲେ, ସାହସ ଧର, ଏ ତ ମୁଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ପାଣି ଉପରେ ସେ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ନୌକାରେ ଥାଇକି ଦେଖିଲେ ଆଉ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଭୂତ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିଲା ସେ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ସାହସ ଧର, ଏ ତ ମୁଁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 28 ପଦ। ସେଥିରେ ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେବେ ଆପଣ, ତେବେ ଜଳ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆସ। ସେଥିରେ ପିତର ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ମାତ୍ର ସେ ପବନ ଦେଖି ଭୟ କଲେ। ପୁଣି ବୁଡି ଯାଉ ଯାଉ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ସେହି କ୍ଷଣି ହାତ ବଢାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରି କହିଲେ, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ, କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କଲ? ପୁଣି ସେମାନେ ନୌକାରେ ଚଢନ୍ତେ ପବନ ବନ୍ଦ ହେଲା। ସେଥିରେ ନୌକାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ସ୍ଥାନ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପିତର କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ବି ଆପଣ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ। ପିତର ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଆରେ ବୁଡିଯିବୁ ତୁ, କାହିଁକି ତୁ ଯାଉଛୁ? ତୁ ବୁଡିଯିବୁ, ମରିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ପିତର ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଗେ ବଢୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ କହିବେ, ଆମକୁ ଡରିବା କଥା କହିବେ, ଖାଲି ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ କି? କେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ କି? କଣ ଖାଲି ଫାଷ୍ଟିଂ କଲେ ହେଇଯିବ କି? କଣ ଖାଲି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ପଳେଇଲେ ହେଇଯିବ କି? ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜୀବନରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ ଡିସ୍କରେଜ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ନାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ନାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି, ନା ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, ଏଇ ଖରାପ କାମ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ନା ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ। ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ନାଇଁ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ ଦେବି, ନା ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବି, ଲୋକ ଡିସ୍କରେଜର କଥା ଆମକୁ କହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିତର କାହାରି କଥା ନ ଶୁଣି ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ, ପାଣି ଉପରେ ସେ ଚାଲିଲେ। ହଁ, ଟିକେ ପରେ ବୁଡିଛନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଲେ ନା। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାହସରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆପଣ ଚାଲିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱାସରେ, ସାହସରେ ଆପଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ ଦେବି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିବି, ମୁଁ ସୁସମାଚାର କହିବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ଯେତେ ବଡ ରୋଗ ହେଇଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରିୟମାନେ, ପରିସ୍ଥିତି ବୁଡିବେ ନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆପଣ ଚାଲିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁ। ତ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ତ ସାହସରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ। ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି ରହିଯାଇଛୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ସାହସରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ବୋଲି ରହିଯାଇଛୁ, କରିପାରୁନା। ହଁ, କରିବି ନାହିଁ, କରିବି ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ, ସାହସରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ। ନା ସୁସମାଚାର କହିବି, ହଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନି, ନାଇଁ ମୁଁ ସୁସମାଚାର କହିବି, ସାହସରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ। କିଛି ଗୋଟେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବାଧା ଦେବ। ଆପଣ ସାହସରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ବନ୍ଧନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଛିଡ଼ିଯିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁ। ପିତର ପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିରାକଲ। ଆପଣ ପାଣି ଉପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ, ସମସ୍ୟା ଉପରେ। ହାଲେଲୁୟା, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏନକରେଜ କରୁଛି, ଉତ୍ସାହିତ କରୁଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ପାଇଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ପାଇଁ, ସୁସମାଚାର କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିଧବା ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ, ମଇଦା ଆଉ ତେଲ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଶେଷ ହେଲା, ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ। ଆପଣ ବି ସାହସରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ପିତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ମାନନ୍ତି, ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କେନିଥ୍ ହେଗେନ୍। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଯାଇଥିଲା।
ପାରାଲାଇଜ୍ ରୋଗ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ। ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ 6 ମାସ ପରେ ବିଲକୁଲ ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କେବେ ଚାଲିପାରିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ବାଇବେଲ ଏପରି ବି ଲେଖା ହେଇଛି এই ପର୍ବତକୁ ଯଦି ତୁମେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ପଡ ବୋଲି କହିବ, ମାର୍କ 11:23 ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତାହା ତୁମ ପ୍ରତି ଘଟିବ। ହୃଦୟରେ ସନ୍ଦେହ ନୁହେଁ ଯାହା କରୁଛି। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏ ପାରାଲାଇଜ୍ ରୋଗ ମୋ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯିବ। ସେମିତି କେତେ ଦିନ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାପରେ ନିଜର ଗୋଡକୁ ସେ ହଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛି ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଭଲ ହେଇଗଲେ, ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ମହାନ ଦାସ ରୂପେ ସେ ଗଣିଥିଲେ। ମହାନ କେଫ୍ଲୋ ଡଲାର, ବିଲ୍ ୱିଷ୍ଟନ୍, କେନିଥ୍ କପଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଇକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। କଣ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ସାହସରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବି, ମୁଁ ନିଶାର ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି, ମୁଁ ବିଜୟ ହେଇପାରିବି, ମୁଁ ଦାନ ଦେଇପାରିବି, ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିପାରିବି। ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ମେସେଜରେ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ପ୍ରଥମେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ରୋମିଓ 5:1 କହିଲି ସେ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବା। ଥାର୍ଡ କଥା କହିଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମକୁ ସାହସ ଦେଇଅଛି। ଚତୁର୍ଥ କଥା କହିଲି ଯେ ସେ ଆମଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ, କୌଣସି ଭାଇରସ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମେ ସାହସରେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଯଦି ଆମେ ବୁଡି ବି ଗଲୁ, ଭିତରେ ବୁଡିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ପୁରା ବୁଡି ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧରି ରଖିଲେ। ନ ଧରୁ, ହାର ନ ମାନୁ, ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡୁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ରାତି ରୋଦନ ରାତିରେ ପ୍ରବାସ କରିପାରେ, ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ଗୀତ ସଂହିତା 30 ପର୍ବ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦୁଃଖ ଆସିଛି, କାଲିକୁ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ଆଜି ବିଫଳତା ଆସିଛି, କାଲିକୁ ସଫଳତା ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ହয়তো ଆଜି ଆପଣ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, କାଲିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇକି ଛିଡା କରି ତାଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର। ଡୋଣ୍ଟ ବି ଡିସ୍କରେଜ, ହାର ନ ମାନ, ବିଚଳିତ ନ ହୋ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଦିବସର ସୂର୍ଯ୍ୟ କି ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଗୀତ ସଂହିତା 131 ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବେ ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛାୟା। ତ ନ ଡରୁ, ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡୁ, ଆଗେ ବଢୁ। ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ, ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟ, 10:4 ଲେଖା ହେଇଛି, ତମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ମରଣ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଏତେ ଦିନ ପ୍ରେୟର କଲେ, ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଫାଷ୍ଟିଂ କଲେ, ଉପବାସ କଲେ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବେକାର ଯାଇନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲି ଯିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ମାନେ, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ। ତ ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଉ